आज आमचो डायनामेटीक आमचे समोर बसून डॉक्टर प्रमोद सावंत चढ हे आमचो गोंया पयलीं इतलो ल्हान हे जालो ना त्याच्या हाती ताक आहा आनी गव्हर्नर आमचो आहा सुभाष बाब आमचो दवळीकर बाब ओपोजिशन लिडर आमचो चीफ सेक्रेटरी आनी हे सगळे तुमी आहाय तुमी ताका सपोर्ट करतो आनी तुवें बरें हातीक घेवचें जे कितें कितें एक 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 पेपराचेर येता बरें दिसना कितें कितें जाता हें घडटा तें पूण तुजी हाती गोंयची ताय आहा ती ताई तूं उदार कर सगळ्यांक शिस्त लाय आनीक गोंयचे आमची सगळी नितळसाण सारकी करून दवर कोण गुंडागिरी करता कोण रेप करता कोण मर्डर करता पयलीं एक आवयक एकदां चल्यान मारले एक चली एक गवटी कातून उडयली हें जावंक जायना हें मातशें तूं लक्ष दी प्रत्येक डिपार्टमेंटा वचून तुवें कर इतलें म्हणून मागता तूं करता हांव सोंपता खरें अजूनय बी सक्षम रित्या भाशण करपी बाब रोहिदास देसाय आणि त्याचबरोबर उरलेले सगळे स्वतंत्र सेनानी आज हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक हांव नमन करता हयात आसा आनी हयात ना त्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकाच्या त्यागाक लागून आमकां 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें आमकां खबर आसा खरें म्हटल्यार ते पळोवंक वचत जाल्यार रोहिदास देसाय दाद हांच्यांनी सांगिल्लो इतिहास हो तसो 15 ऑगस्ट 1947 ते 19 डिसेंबर 1961 हाज्या मदलो चड आशिल्लो कारण खरी क्रांतीची ज्योत पेटयल्या उपरांत रोखडेंच आमकां स्वतंत्र मेळपाक जाय आसलें बट भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तब्बल आमकां 14 वर्सां उशीर लागलो आनी म्हणून तर कितल्याशाच स्वतंत्र सैनिकांक आपल्या जिवाचो आपल्याक बलिदान दिवचें पडलें आमकां याद आसा 15 ऑगस्ट 1955 हे हुतात्मा बाळाराया मापारी पासून कर्नल बेनीपाल सिंग पासून हिरवी गुरुजी आसतले अशे असंख्य म्हणजे गोंयांतले काका लवंदे आसतले शिनारी आसतले अशे कितलेशेच जाण जांकां आपल्या प्राणाची आहुती दिवची पडली आनी त्याच 14 वर्साच्या कार्यकाळात खरें पयलीं स्वतंत्र दिल्लें आसत जाल्यार गोंय हें अजुनूय बी कितल्याशाच मोठ्या प्रमाणात आमी उदरगत करपाक शकतले आसले बट आमी विसरूंक ना तेंच्या त्यागाचें प्रतीक आशिल्लें आग्वादचो जेल हो गेली कितलीशींच वर्सां खितपत पडिल्लो डबल इंजीन सरकारच्या कार्यकाळात आमी तब्बल 14 कोटी रुपया खर्च करून आमी तो आग्वाद जेल म्युझियम आज परत एकदा म्हणजे आग्वादचो जेल व आग्वाद जेल म्युझियमात आमी कन्वर्ट केलो ज्या डॉक्टर राम मनोहर लोहियांक त्यांच्या खोलीत जो कैद दवरलेलो आज तांचो स्टॅच्यू त्या खोलीत आसा आमकां तोय थंय गेल्या उपरांत पळोवपाक मेळटा गोंयचो इतिहास ताजेर केल्ली एनिमेशन फिल्म ही बी आग्वाद जेल म्युझियमात गेल्या उपरांत आमकां पळोवपा खातीर मेळटा खरें म्हणजे आयच्या भुरग्यांक गोंयचो इतिहास खबर आसप गरजेचो आसा ज्या राज्याचो इतिहास जी भुरगीं जाणटा तांचो फुडार आनी तांचें भविश्य हेंय खूब बरें आसता म्हणून तर 19 डिसेंबर आसतलो 18 जून आसतलो अशे वेगवेगळे दिन आमी सदोदीत मनयता ज्या निमित्तान म्हणजे परत एकदा ह्या इतिहासाची उजळणी जावची आनी लोकांच्या समोर ह्या इतिहासाक याद दवरपा खातीर आमी सगळे जाण म्हणजे तयार आसचे 451 वर्सांच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की जी जुलमी राजवट गोंयच्या कितल्याशाच लोकांनी सोंसली आनी तेन्ना जो उलो मारिल्लो की सगळ्या जाणांनी एक जावपाची गरज आसा हिंदू मुस्लीम कॅथलीक हे सगळे जाण एक जावन ह्या पोर्तुगीज जुलमी राजवटीच्या विरोधात लढपाची गरज आसा आनी तीच तर तेन्ना सगळ्या जाणांनी एक जावन खरें ह्या स्वातंत्र्य लढ्याक सुरवात केली म्हणून हें पॉसिबल जालें आज ते याद करपा खातीर आमी डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या वतीन परत पुराय जे एनिमेशन फिल्म ऑन द गोवाज फ्रीडम स्ट्रगल ही बी काडल्या फुडल्या 19 डिसेंबर पर्यंत ती एनिमेशन फिल्म ही रिलीज जातली विरासत आनी विकास ह्यो दोनूय गोष्टी ह्यो तितक्योच म्हत्वाच्यो आसता म्हणून गेल्या 60 वर्सांक गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस ह्या प्रोसेसात वेगवेगळो विकास सातत्यात गेली सरकारां म्हणजे आपले भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पासून तो आतां पर्यंत गोंयांत ह्या विकास जायत येयल्लो आसा आनी तोच विकास फुडें व्हरता आसतना ह्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात आमी गोंय फुडें व्हरता आसतना वेगवेगळ्या थराचेर वेगवेगळ्या मोठ्या प्रमाणात विकास केला हा विकास खातीर सांगता की स्वतंत्र सैनिकांनी तेन्ना पळयल्लें गोंयचें उज्वल भविश्य गोंयच्या तरणाट्या खातीर पळयल्लो भविश्य हे साक्षात आज साकार जाता आसतना दिसता हे म्हाका गर्व जाता आमी पळयता की तेंच्यांनी एड्युकेशन सेक्टरांत पळयल्लो की गोंयचो प्रत्येक भुरगो हो साक्षर जावचो गोंयचो प्रत्येक लोक हो साक्षर जावचो 100% लिटरसी ही आमी ह्या वर्सा साध्य करपाक शकलो हो म्हाका खूब मोठो अभिमान आसा
गोंयांत सुरू केल्ल्यो प्राथमीक शाळांपासून आज गोंय सरकारान वेगवेगळ्यो IIT, NIT, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ लॉ, नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आणि वॉटर स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट यासारखी वेगवेगळी इन्स्टिट्यूट आज नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेवल आयुष सारकेली इन्स्टिट्यूट ही गोंयांत जाता ही आमच्या खातीर गर्वाची गजाल आसा. गोंय खूब बाकीच्या राज्यां खूब ल्हान, बाकीच्या राज्यां खूब उसरांत आमी स्वतंत्र जाले. पण हे खंयसरूच न दवरता आसतना आमी सातत्यात पळयता की 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामाच्या अंतर्गत सगळ्या राज्याच्या पेक्षा आमी 1 नंबराचेर पावपा खातीर सदोदीत आमी फुडें उरल्या. हर घर नल से जल आसतले किंवा हर घर शौचालय आसतले, हर घर इलेक्ट्रिसिटी आसतली, हर ग्राम सडक आसतले, हर घर इन्शुरन्स आसतलो. अशा पद्दतीच्यो विविध योजना, केंद्रांतल्यो योजना लोकांपर्यंत पावोवपा खातीर गोंय हे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या अंतर्गत आमी प्रत्येकापर्यंत ही योजना पावले. म्हणजे हांवें कित्याक सांगता तर स्वतंत्र जाता आसतना तांच्यांनी पयिल्लें स्वप्न म्हजो गोंयकार हो खंयच्याच गोश्टी पासून वंचीत उरचो न्ही, माझ्या गोंयकाराक केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना मेळच्यो होच तेन्नाचो उद्देश आशिल्लो आणि तोच उद्देश मुखार दवरून आज म्हजें सरकार कार्यरत आसा. म्हणजे तेन्ना तेंच्यांनी स्वप्न पळयिल्लें की हे गोंय ह्या पुराय भारत भूंयचेर एक प्रगत राज्य म्हणून फुडें येवचें. आणि आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय क्षेत्रांत हे प्रगत राज्य म्हणून फुडें येता आसतना आमी सगळे जाण पळयता. फाटल्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात आमी जेन्ना म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी हांगासर करपाक शकले. कारण जें स्वप्न तांच्यांनी तेन्ना पळयल्लें म्हणजे 1946 जें स्वप्न डॉक्टर राम मनोहर लोहियान पयले दिसा क्रांतीची ज्योत, क्रांतीची मशाल पेटोवन तेन्ना दाखयलें, तें स्वप्न आज साकार जाता आसतना आमकां दिसता की पुराय गोंय हे एक इन्फ्रास्ट्रक्चर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी आज करपाक शकले. हे म्हाज्या खातीर एक गर्वाची गजाल आसा. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट म्हणटा आसतना आमी पळयता की गोंयांतले वेगवेगळ्या सॅक्टरांत ते भुरगे फुडें येवचे. मागीर IIT, NIT हाच्याच बरोबर ITS सारकिल्या सुद्दां म्हणजे स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग हाजेर भर दिता आसतना आमी तें साध्य करपाक शकले हाची मोख म्हाका आसा. आणि निश्चितच रित्या अजूनय बी खूब मोठ्या प्रमाणात गोंय डेव्हलप जावपाची शक्यता आसा आणि आमी ते डेव्हलप करपा खातीर सगळ्या जाणांचो आस्पाव आसप गरजेचो आसा. विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी भारत देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना पुराय राष्ट्र हे विकसीत राष्ट्र फुडें येतलें. त्याच धर्तीचेर पावलार पावल दवरून विकसीत गोवा 2037 10 वर्सां पयलीं विकसीत जावपाक जाय हाज्या खातीर आमी सदोदीत कार्यरत आसा. स्वतंत्र सैनिकांच्या आशिर्वादात आणि आताच्या तरणाट्यांच्या ह्या इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी युगात आमी फुडें वयता आसतना म्हणजे आमी म्हणटा त्या सगळ्या पद्दतीचे म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पासून रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ह्यो सगळ्यो गजाली साध्य करता आसतना गोंय विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमी साध्य करपाक शकतले. आणि हातूंतल्यान इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, सोशल डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ह्यो सगळ्या पद्दतीची डेव्हलपमेंट आमी 5व्या पिलराचेर फुडें व्हरपाचो मोख आमी दवरला. बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळ्या लोकां खातीर दिवपाक शकले. आतां एडवान्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाच्या वटेन आमचो मोख आसा आणि म्हणून तर आमी हर घर नल से जल दिले म्हणून आमी वगी बसूंक ना. हर घर फायबर दिवपाचें स्वप्न हे आमी सातत्यात पळयता. हें स्वप्न घडये कदाचित तेन्ना पळयल्लें तें स्वप्न आज 63 वर्सां उपरांत काय आसना म्हणजे गोंय मुक्त जाल्या उपरांत आमकां साकार जाता. हाज्याय फुडें ते आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात साकार जाता आसतना आमकां दिसतलें. रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रात आमी केल्लो एडवान्समेंट हे जर आमी पळयता आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात देशाच्या प्रगतीत आमी तेंय काम हें खूब मोठ्या प्रमाणात आमी करीत आसा. आज आमकां भर जो दिवपाक जाय म्हणजे सातत्यात रोहिदास बाप्पा देसाय हांच्यांनी उलयता आसतना एक गजाल नक्कीच सांगली की ते म्हणटात की हातान घेयात म्हणजे तुमी शिस्त पालन करपा खातीर लोकांक कटिबद्ध करात. पण त्याच बरोबर लोकांचे सहकार्य हे तितकेच गरजेचे आसा. सरकार आपल्या परीत हे कायदे करपाक शकता, त्या कायद्याचे पालन करप हे लोकांच्या हातान आसा. म्हणून आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा तेन्ना क्रांतीची ज्योत पेटयली गोंय मुक्त करपा खातीर. आज क्रांतीची ज्योत पेटोवपाक जाय. गोंय हे हरीत क्लीन आणि ग्रीन दवरपा खातीर आमकां ही ज्योत पेटोवपाची गरज आसा. तांच्यांनी नेमको म्हणजे तांच्यांनी जे बोट दवरलें की गोंय जर आमी नितळ दवरलें
गोंय जर आमी स्वच्छ दवरलें जाल्यार गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट हे आनिकूय मोठ्या प्रमाणात वाडटले. गोंयचें नांव आज ग्लोबली आमी पळयता, बट तें आनिकूय बी तशाच पद्दतीन दवरपा खातीर हो फक्त सरकाराचेंच काम न्ही, तर प्रत्येकाचें कर्तव्य आसा. म्हणून तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी दिल्लो त्याग हो आमी विसरून उपयोग ना. आमचे सातत्यान बारीकशे कॉन्ट्रिब्युशन ह्या गोंया खातीर ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर आमी वावुरतले. हे जे आसा पळय न्ही, हाजो ह्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग आमी करचे ना. तांच्यांनी जें म्हटलें, आमी सातत्यान लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन दवरपा खातीर, क्रायम डिटेक्शन करपा खातीर गोंय राज्य हे सातत्यान एक नंबराचेर आसा. पण हें सगळें करता आसतना लोकांनी थोडेशें शिस्तीचें जर पालन करीत जाल्यार आमी सगळ्या बाबतींत एक नंबर जावपा खातीर आमी सदोदीत फुडें आसतले. आमी गोंयची म्हणजे GDP पळयता, पर कॅपिटा इन्कम पळयता, बाकीच्या देशाच्या बाबतींत आमी बाकीच्या राज्याच्या बाबतींत आमी एक नंबराचेर आसा. आनी इतर सगळ्या गोश्टीच्या बाबतींत आनी विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करता आसतना विकसीत गोवा 2037 हें स्वप्न साकार करपा खातीर खरी साथ जाय ती पुराय नागरिकांची. हांव आयच्या ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा समेस्त म्हाज्या गोंयकारां कडेन मागता की चलात, उठात, परत एकदा जागे जायात आनी विकसीत गोवा 2037 पर्यंत आमकां हें गोंय विकसीत राज्य म्हणून हाडपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो आस्पाव आपल्या परीन जरी तुमी केलो आसत जाल्यार आमकां चड उशीर लागचो ना. आमी सगळे मतभेद म्हणजे जातीचे आसतले, धर्माचे आसतले, पॉलिटिकल आसतले, हे सगळे मतभेद सायडीक दवरून विकसीत गोवा 2037 हे करपा खातीर सदोदीत फुडें रावचे, तत्पर रावचे, इतकेंच आयच्या दिसा मागता. आनी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी तमाम स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ल्या बलिदान आनी तांचो त्याग हेचो याद करता आसतना, तांकां हांव आर्गां ओंपता आसतना परत एकदां गोंयच्या क्रांतीची मशाल ही 18 जूनाक पेटयल्ली. गोंयच्या विकसीत गोंयची मशाल ही आज आमी पुनश्च एकदा पेटोवया.